important hingga जों chini jati no motangnani thangtoi tong motangnani bagai chatiok lai tongo आन्दोलन खालाय tongo जों motangnani bagai chatiok na nangnai जों motangnani bagai tini bosongna motangnani bagai जों samungma tangnai bakha krak mangnai tini kaisa dabi sano aboni ulo hingga dabi sani awai te kaisa dabi san phiru the greater Tipraland hi sai tongmani se tabuk time bono time constitutional solution nung tabuk 125th amendment ni kok sai tongka 25 MLA reservation nung nai tongka tau kurita tongka tai pasa nai tongka tarmane aro Tipraland ni kok rikha abo se wansubdi जों बाहाय लायै कुबुई न सालसा जों Tipraland state माननाय आवश्यक Rangzang takute bukuk song hanya hai lamsok pro norok horjelai tibio sini logi tini tawaisa haino hai malai piuka 47 ambasa songmare asok thaini boronggonang MLA Harshit Toronjon Deborma bai binthani tabuk jen tongjorawo sini Bharat hakotoni phatal je country yako sin je neighboring country tongnai Bangladesh belaikino tonglalai tongayo bongna je Bangladesh country bisingo phiaba o jagao tabuk jeng Bangladesh tonglalai phano sini Tripura yako sini India obonotoi belaino wana jaknai বিষয়নি দङ তামনি মালে गोबांमा ससियेल मिडिया रो जों नुखा याबा नेशनल मिडिया रो जों नुखा बांलादेश जे पार्टी दंमानि आबो तिनि भारत हागतनि बागैबो बेलायनो वाना जानाय ककथाय जत नसले इम्पोर्टेन्ट हंगाय सिनि त्रिपुरा हास्ते बाक्सा मिडिया यागा बाक्सा ससियल मिडिया रो सानानि चेष्टा खाय दंगा सिनि त्रिपुरा हास्ते का बांलादेश नि पूरा माने तामने केपचारिंग सिंगै तंसु बंनि कन्ट्रोल सजागा गै तंसु तामने गै जों एक समय जों बलते त्रिपुरा सात बसं एक समय और मेजॉरिटी तंमानि ताबो माइनॉरिटी नि थांका गाबोनि बागैनो ताबो बांलादेश नि थानिसे त्रिपुरा हास्तेकाय कंट्रोल लंजाखिनि रो जों सोशल मीडिया रो नुगु ओ बेपारो तैनो सारबायदिनि किजा ककमा सालायनाय जेहेतु बरक जोंनि त्रिपुरा हास्तेनि काहामनि बागै वान सकनाय रो बंनि थांनि ओ बिषय रो सोनानि बेलायनो दरकार हि जों खासंमानि बागैनो दिनि बाबाय हायनो हायरेक्टारि मा फायगवा सारनो पुलेनो लामसोबो हजलाय दिनि माखलेबो खलंका लाम हामबाय सर आं साननाय दं नोंखाय खोनावैनो मान खोना तामो सोंनानि नङा ओ बिषयनो बिजा साग्रा दि सार बबाय खासंगै दं नंले बांग्लादेश पहिले तो बांग्लादेश या बांग्लादेश आसाइमेन सकां भारत हा इंडिपेंडेंस मानो 1947 15 अगस्त आबनो बाय नेशन थियोरी हिनो दि जाति तत्व थियोरी नि बिसिंथि खलायै पाकिस्तान हिंदुस्तान भारत एबा इंडिया ई खागजागमानि उक्लगबो कतर कायसा लाइबुमा दङ जों जतन साइमानो पान्जाब बांला माने ताও पश्चिमबंग बर्तमान बांग्लादेश এই খাগজাগমানি सुंतामनो बांग्ला ताबुकनि बांग्लादेश जे बांग्ला तंगानि आरो 54% 54% बांग्लानि टोटाल पपुलेशन नि बिसिंग 54% गाय थुरुक आबोनि बागैनो बाय नेशन थियोरी वो थुरुक गोबां हा पाकिस्तानाव थांनाय हिंदू गोबां हा इंडिया बाय तंरंनाय आबोनि सकांद्रबनो
डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि नेतृत्वे बाहाय ख्लायै हिंदू डमिनेटेड हिंदू कुबांकुक बरक रग्न इंडिया बायनारकमान हिंदू वानजी कुबांकुक बरक रग्न आभाय ख्लायैनो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बो हानो खागजागै पाकिस्तानाव थांनाय बो हानि थांनाय आबरक सुजाक दङ आभाय ख्लायैनो बांला हानो खागनानै थांतानि तावक जे पश्चिम बंग दंमोन वेस्ट बेंगल दंमोन न आबनो खागयाखै रेड क्लिफ कमिशन नि बिसिं तिख्लै खागय नारक खांगाखाय जत हिंदू तो यांग फाइमान निया माने खागबानि बिसिं तिख्लै बरक हिंदू रुक बायां तंगरुखा पहिले हंके बरक पूर्व पाकिस्तान खा बांला पूर्व बांला न पूर्व पाकिस्तान न पाकिस्तान नि नखरी फायै बांग्लादेश आरोनि हा खागजागमानि यागुलो हागतर खागजागमानि यागुलो भारत हागतर खागजागमानि यागुलो गोबांमा बरक आयेंनानि 1947 no खागजाखुरु फाइका त्रिपुरा हाव हंगाखाय 1947 नि सिमी 1971 जरा चीनी हाव फाइका आयंनानि बरक पहिले हंगे पूर्व बांग्ला उलो आबो पूर्व पाकिस्तान खा आबोनि आगुलो आबो बांग्लादेश खा आसुक गरति फाइका आं निनि आरो कक साफुरुबो गोबांमा कक साफुरुबो साका चीनी हास्तेबो आसुकलै बरक फाइका जों 1951 नि पहिला बरक लेखा फुरुनो सेंसास पपुलेशन सेंसास जों फुरुनो जों बांगिया सांग थांगा समान समान हाइंखा बयबाय बरा कमिस थांगा नै 36% फुरुनो जों आफाय खलायै 1951 न जों मेजरिटी दंमानि 1951 न माइनरिटी खा आबोनो आं सामानि चीनी तिब्रासा लीडर रक आफ्रुनो खा सिनेन नांमानि बायथांनि हावो बांगिया सांग थांमानि न कासोना नांमानि जों चीनी लीडर सेकांसिमि कासले माइया जे बसं तिनिनि वानसुकमानि तिनिनो वानसुकमाया तिनिनो कासयमाया तिनिनो आबोनो सिरुगिया हंगाखाय बो उग्लगुस्रुनायनो जों बाहायख्लैनो उग्लगुस्रुका आयंनानि गोबांमा दंगो निनि गोबांमा रिपोर्ट गोबांमा पत्रिकारो साजाका आयंनानि गोबांमा बरक फाइका भारत हाव चित्रक जाखा फिया चीनी हाव हंगाय जतन हलेंगो हंगाय तो फाइमान तो फाइकानो जों आबोनि बगै चीनी वानसुक नेरो वानसुक लाइलिया 1971 जरातै फाइमानि यागोलबो सालथुगुनो फाइ दङ सालथुगे आनि कक याबो आनि थारो पत्रिका काटिं गोबांमा दङ पत्रिका तो चीनी बरक काइसामो सिया कक वानजि बायसि सियु कक वानजि बाय सिगांगाय आं बरक न रिपोर्ट लाइ दङ सालथुगै पत्रिकाबो कावै दङ अरो निनि टाइमनो सन्दन फारं थं प्रतिबादी कलम थं दैनिक संबाद थं जागरण थं गोबांमा पत्रिकावनो कावै दङ आयंनानि बरक फायर हाफायबोनाय अरो बीएसएफ दङ अरो 856 किलोमीटर्स चीनी बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरानी बाबाई थाथाम उत्तर पश्चिम दक्षिण जतन चीनी
सालकाबाय सालथांबाय जतनो जों गेरेबजाक borok je busu gonang bera rekha busu gonang bera de borok no kebengoiman kasoiman ba sanjafuru faimano BSF to inci ja engo thayo murugya bole nugya furu phayo thango phayong tongo kunu potrikao simani chini hastebo ayeng borok ni thango phayo baksa kai haboi phayo baksa haboi thango baksa samung tangnan phayo baksa riksha chalongnan phayo klai salthugoi no phayo salthugoi thango baksa tongrugo phaimon sakang no oro baksa tam khlai Aadhaar card ago card potro potri kai tongo bo Bangladesh ni borok Aadhaar card oro khlaijak abo chung potro potrika nugoi tongo nga obo ngai taimono hujak manui hujak man kai tamba rule ni bisingti hingai to phaimiya bisana yakai phaimiya কিন্তু busuk borok phai tong जों केबो साइमिया nga au belai wana ma singsa gete ke sakok nung tabuk Bangladesh ni abo international issue ayang naro Hindu rungno satok jakmani pitok jakmani kaisa kokno sanar musung hongkai je manav adhikar human rights ni phasing thangka hongkai bo Hindu de dong bo Buddhist de ung bo Thuruk de ung borong aro Thuruk rok majority kintu minority je religious minority group tongmani borok bo satok jaknani nangya satok jaknani kokya ta hunaiba kaisa rastro o kaisa state o independent state o joto religious group no tongnai hayungo abhainglak srai khlaioi abhainglak kaisa religious group no kaisa desho kaisa hagotoro kubangma hagotoro tongo kaisa hagotoro kaisa religious group no tonganu abo kintu wansukmani chaya jani poito je borok je motaino tahimono God Ishwar Allah je sabor hindong bini poito no bo khulumoi mano nga abhai khlai jodi tahimono satok lakhakai pitok lakhakai kaisa community religious community bai kaisa religious community bisingo tension go kiri lainai sok lainai mungsaungnai abo obhai je ung tongmani tau Bangladesho abo borokni tahimono borokni je kaisa engo tongmani naharmung tongmani o naharmungni kaisa tahimono lamchaya nini habo bo Thuruk de ung Thuruk khai taro kubangma bo Hindu de ung bo Buddhist de ung bo tahimono Christian de ung borok jotono borok nini tahimono deshni nini hakotorni nagorik nini hakotorni nagorik no borok tahimono borok kiriya oi koro ya oi baithangni motaino khulumnani baithangni poitono poito bai borok tongnani abo odhikar tongna nangnai abo chini hau phanung thong chini haste phanung thong chini abo जों thangoi torina nangnai ngai ang sana nayo je Bangladesh government jabhaing tongmani government naithong abo norok nino norok je abhaing tongmani norok ni hagotorni bumungno chayang obo hongkai Bangladesh no tui ultimately Tripura haste no jotong salai kirma sesang nai thinang ni salo o je pati o je ngorok kokto marok soli tongmani abono tuile nang bogai wansuk tong na abo to tai kunu tahimono
ultimately Tripura जों जतनले victim of the circumstances partition ungan by no जों minority ka ayang nani borok kubang phaika chini economy hamyang ka chini ha khosor ka chini tong khosor ka tabu kokhe haise jotone kotor kok kai je in je Tipralen hini saneli tongmani Tipralen hini tuni chani sanba baksa haino Tipralen sanmani borok tai mono chaya samprodayik Tripura hai chikonsa rajyono khagna nayo Tiprasa rok jara chungta wansung rok Tipralen sannai rok kubui sannai rok ang wansugo baithang koroksa bang kubui sanonoi जों केबनो deprive खालामनानै बागै केबनो नाइस्लेबय केबनो टाइमनो सेजाबय जों तिप्रालेन सानया जों तिप्रालेन सानमाने हिंगाय तिप्रासारक कमरै थांनायखा तिप्रासारक बायथांनि हावो माइनरिटी इंखा तिप्रासारक बायथांनि हावो बायथांनि मानथाय अधिकार कमरखा अबहायक्ले कमरै तंहाकाय तिप्रासारक कमर सुगै थांनाय अरो आं सानानि मुसुंगो अबहाय सिचुएशनो जों तो बरगनो अरनि रुख्लाय रहनानि कक सालिया जों एडीसी एलाकानि लगे बिनि जे एडजॉइनिंग एरिया संगनि तिप्रासा नांजाक किसा तंखौ दावो आबो रमय ताई एडीसी बिसिंगबो जे वानजुई तंगमानि जागा रखनबो जों खबयाखैनो तिप्रालेन नायो ताम हुनैबा आं सानो तानि नों आरो वानजुई खबजाकनि ककनो साका नि बाक्सा वानसुगानो ओ वानजुई नो खबैनो एडीसी आमसाय अंगो जाक बेरेबजाक ओंगा ओ बेरेबजाक जागानो तो जों माना रखनाय ओंगा तेगे से कखे आंगाबो साना मुसुंगो जे बरगरक ओ एडीसी आमसाय तंगो बरबो तंगमोन नाय आफाय क्लै नंगो खलामिया कुनु एंगोबो ताइमनो हास्तेबो स्राय क्लै कायसा जाति गुसि तंगा किसा मिसा तंगनाय बुइनि बरगबो जों एडीसीओ 86% बरगनो खबयाखै हिंगाखै जों 80% नाय ताम गय जों गनायबा आबोनो जों प्रमाण हिना नायो आगेबो जों नरंनि बिरुद्ध हिंगाखै तो जों त्रिपुरा हावो और मानवतानि बागै और नरंनो जागारिग्ला खामु जागारिखा ताबो जों कमरना निंखा चीनी तंगमुं कमरखा चीनी बाबा कमरखा जों ताबो असुक जरतैफानो चीनी हानो जों नारगनाय जों आयंनानि फाइने बररगनो जरा कायसावो सुबामा हाइनो ताबुक जे तंगनाय रक और पार्मानेंटली बरक अरनि सिटीजन थांका नरकबो चीनी तिप्रासा दफानो बरक कमरि आंगनानि बागै तिप्रालेन जे चुंताव जे डिमांड खाइतमानि अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 नंग धारा जों जे सानाय दंमानि जतनो गना नोंथं नरक ताइमनो 42 कोटी सारा हायुंगो 42 कोटी रंगानो ओ 42 कोटी वो जों मात्र 15 लाख सिमिसे 15 lakhs ओ 15 lakhs नो प्रिजार्व खालामनानै बागै बर कमरियानि एक्सटिंक्शन नि बागै बरनि सार्वाइवल नि बागै ओ दाबिनो अरो जे तंगनाय बररगबो बरगबो ओ दाबिनो सपोर्ट खालामनांगौ अबसे कक जों नरगनो नायस्लिमा बाया बा चीनी ताइमाने एक्जिस्टेंस एवं सार्वाइवल नि बागै सपोर्ट खालामनांनाय फिया थांनाय 3 तारिख जानुवारिबो आरे सरि थांनाय 3 तारिख डिसेम्बर
जे ट्राइपार्टाइट एकॉर्ड खा 2 तारिख मार्च 2024 abono rugoi second round of talk jengkha 3rd December 2024 agenda tam tongaro agenda of discussion gai memorandum submitted by Tripura. First discussion. Second discussion tamo presentation on TTIDC. Angka ani kokha haise angkubang mau jaga nukha Tripura Legislative Assembly wo Tripura sarok ni bagai 20টা সিট খাতি হইতো নিও খাতি যাক তাবক 20টা সিট নি জায়গাও 25টা সিট লাই দি আবো নিন দাবি তাকে সে দাবি তামো যে এজেন্ডা যেহেতু টিটিআইডি প্রেজেন্টেশন অন টিটিআইডিসি তাকে সে দাবি তামো এঙ্গে 125th amendment of this amendment of the 6th schedule to the Constitution of India. 125th amendment of the 6th schedule to the Constitution of India se o jaga kok Salaiman boknabo YouTube nugo bebak jaga nogoi tongo hengankai oro je asuk je greater Tripura land no compromise oro kogno Salaiman kri Greater Tripura land tai mano bukhuk bai salai tongo bukhuk bai simisi salai tongo Greater Tripura land dabi sano noi nung je tabuk je accord khlaimani jagabo tripartite accord bo nin Greater Tripura land ni kok kri nini memorandum submit khlayo himani jagabo kri abono praman khlayo je presentation on TTIDC nini arabo nini awgang nini je priority tongno priority tini kri samani kaisa sanmani kaisa ngoi tong hatabo engkai tini ani kokha aise tamgoi nung tini Greater Tripura land ni kok kri saya hoitoba memorandum sujak phana ongnai dongo ani abong ko se assumption se presumption se via actual discussion of Greater Tripura land tui salaya tamhniba TTIDC backlight usha empowerment khlainani abono tuise TTIDC no jesuk phano empowerment khlaitong bo state ni tola matong nai bomoi no matong nai ang age bo saka tripartite agreement is a incomplete agreement jehetu aboni bagai no continuation khlaijago in je discussion rok tabu je khlai tongmani agreement jodi hengkai complete agreement hengkai nung tabuk abono implementation khlainen bagai se pressure khlainen gok implementation ni stage tau phayako nge phayako abo to kok kuino via o thaing samani 25 জন MLA ni kok se sai tongo 125th amendment ni kok sai tongo nge where is the demand for Greater Tripura land today nge engko wo ang ani wansungmani kha aise ang agebo saka nini interview ang tinibo sabo je bosangrok jorani bisingo wansungnan rungja tini wansungnen no 75 years ulo wansugai mungsa bathai manglak tini wansugoi tini no Tripura sarok no bahik layoi
borokni existence survival no ensure khlaiman অবশ্যে মা ওয়ানসুক নাই তাই 10 বছর তাই 2 বছর তাই 3 বছর তাই 25 বছর হলো ওয়ানসুক হই তিপ্রাসারক তিপ্রাসা বসংরক মুংসা বথাই মানলাক অসুক নানিকক sir te kaisa suna musung mani tabuk tipramo thapati bo tabuk ruling government ni khoroksa part no saba recently nui thanga kaisa topic ti common tong phalai mani a jaga kaisa palace no hotel khaine hene ko phalai ka ঠিক আছে নাই মানো tabuk or sung ngai mose যদি sono government ni part of tong tongibo কোনো কক থাইছে সংজাগিয়া দং গাই যে কোনো সামুখায় থাংতানি মেইন যে বংনি রুলিং পার্টি রকবাই বা গভর্নমেন্ট যে পার্ট রকবাই কা আ জায়গা কি গভর্নমেন্ট খালাইলাयै নুকুং খালাই তংগৈ তংলাই মানে আবু বুঝো যদি নং যুক্তি যুক টং জাকসা না অর তো তিপ্রামথা পার্টিনি সুপ্রিমো দङ Supremo tamo wansugui tong government of Tripura by BJP ni bisingti nukung khai tong phano tamo salai tong bisingtui ang salaiman rok saimia Tipramothani strategy tamo naiba alliance ngan wo to kono kaisa declaration ang saimia ang nugya bhai declaration khlaiya habmani 7 তারিখ মার্চ 2023 7 মার্চ 2023 ও जों शपथ ग्रहण नामार लुखा किन्तु फर्मेलि बीजेपी बाय एलायन्स उनका हनाय साख्लाइमानि नugya ओंखाय अमतुई आं साइमिया माने ताम हिंनानि तिप्रामथानि एक्जेक्ट स्ट्रेटेजी तामो कारण 7 तारिख मार्च आबाहिंखा नेक्स्ट बिनि सिंगल हेडेडलि सिंगल वानसुंगा बैतां वानसुगै तं बनो सुंना नांनाया बकाका ओंखाय तेकाइसाके नंसुंगा तामुंगमान आबोथ जरासे कक्सानाय जरा जरो कक्साव ताबो जों 75 years नै 75 years उलोबो जरा कक्साव सेकांबो जरा कक्साव सेकां जरा कक्सामावनो वानसुगना नांनाय उलनि जरा कक्सामानि बाय ओंखाय अबहायता ओंखाय जाय होक आं असुंनो साखा ओंखाय आंनि इन्ट्रेस्ट अरया इम्पर्टेन्ट ओंखाय जोंनि जातिनो मोथांनानै थांगै दं मोथांनानै बागै चाइटियोगलाय दङ आन्दोलन खालाय दङ जों मोथांनानै बागै चाइटियोगना नांनाय जों मोथांनानै बागै जोंनि बसंनो मोथांनायनि बागै जों सामुंमा थांनाय बखा क्राक मांनाय तिनि कायसा दाबि सानो आबोनो उलो ओंखाय दाबि सानियावै तेकाइसा दाबि सानफिरो ते ग्रेटर तिप्रालैंड ही साइ तंगमनि से ताबुक ताहिबनो ताहिम कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन का कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नं ताबुक 125 अमेंडमेंट निकक साइ तंखा 25 MLA रिजर्वेशन नाय तंखा दा कुरिटा तंग ताइ पासा नाय तंखा तारमाने आरो तिप्रालैंड निकक करिखा आबोसे वानसुक दी जों बाहायख्लायै कुबुइनो सालसा जों तिप्रालैंड स्टेट माननाय आवश्यक आसुगनो हामबाय।